Hello mga ka-Jonas, mga ka-bakers. Amo na cake na mo na ginatawag na chocolate cake overload. O tanawa o baski ano yung nakauyog, hindi na magtanggal ang iya nga mga chocolate nga gakarabit dira sa gilid. O tanawa puno na siya sa mga chocolate cakes, may Ferrero, may ara pa nga mga Hershey's, may mga Kisses, kag kung ano-ano pa nga mga cakes ara dira. O tanawan nyo, biski ano nyo nakauyog, bis mabagyuhan pa na hindi na mahulog ng mga karabit tira nga mga tsokolate. O tanawa, kagwapa no, may mga Ferrero, tanawa bala. O tanawa, hinahinay lang, tanawa, o. May ara pa na nga ano, o tanawa nyo, hinahinay yung tanawa, may ara pa na nga, anong ginatawag sa na, o may pa cone pa, may pa cone pa nga effect, o tanawa, di ba, nami no. Ay ano man tanan nga motor nga perti man tanan ka sa mukha nga bala nga naga voice over ta pero o tanawa hambal sa asawa ko tama na kuno nga palibot-libot kuno sang cake namon kay perti kuno kagastos ang kuryente ay ano na kinahanglan ko man tanan i-promote ang cake nga gagareklamo timo sang kuryente o tanawa baskin rush na pagkabuhat sina pero kagapagwapa sa iya o tanawa ninyo o. Salamat sa among nga customer nga halin pa sa Mawab kalayo-layo daluon niya pa kuno ni sa Kalinan kuno deliver sini. Salamat.